এই রে রেখে দিয়েছে। আচ্ছা मुझे 3 কি খাচ্ছিস? কি খাচ্ছিস? मीठा बाती পান খাচ্ছিস? পান দেখি 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 3 बना के दीजिए খাও খাও। तू तो खावे ना না না बिहार का जौनपुर बनारस के बीच में है। अच्छा 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 এই দেখ, পান বানাচ্ছে। खाओ 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 रखो ও পড়ে গেছে, কিছু হবে না। बनारस में शादी की है बस। चून बहुत कम आपको क्या दिक्कत है? हम लोग वहाँ गए थे लेकिन रोड दूर है थोड़ा, पानी है पूरा दूर भरा। ठीक है चले जाएंगे लेकिन पानी है ना रोड में जा नहीं बच्चे को लेकर जा नहीं पा रहे वही है वो बिका हुआ सुपारी हो तो दीजिए খাও খাও কিছু খাও হ্যাঁ দিচ্ছে দোন দিচ্ছে এখানে দাঁড়াও এখানে দাঁড়িয়ে দেখো খাবি না? বড় বড় ভেন্ডিটা পড়ে ছিল যাই না, খাও মুখে দাও মুখে দাও মুখে দাও মুখে খাও খাও কিচ্ছু হবে না, কিচ্ছু হবে না। কষা লাগছে হ্যাঁ ওর কষা কষা লাগছে না হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, তোমাকে খেতে হবে না। যদি না পছন্দ হয় খেও না। হ্যাঁ, না পছন্দ হলে খেও না, কোনো অসুবিধা নেই। আঙ্কেল ভালোবেসে দিয়েছে। নাকি তো কষ্ট করছি দিয়ে দাও।